Il y a des personnes qui ont des croyances différentes et des opinions différentes. Есть люди, у которых есть Différentes. другие верования и мнения. Mais avec le temps, nous pouvons essayer de comprendre davantage Но со временем можно попытаться лучше понять le sens de toutes ces manifestations, смысл всех этих проявлений, le sens de la manifestation de la nature. смысл проявления природы. Par exemple, il y a des gens qui ont une toute autre opinion de la nature. Например, есть люди, у которых совершенно иное мнение о природе. Moi, j'ai connu quelqu'un Я был с кем-то знаком, qui a subi le tsunami. он претерпел цунами. Et dont 3 membres de sa famille ont été noyés par le tsunami И 3 человека из il y a его quelques семьи années. Là. утонули несколько лет назад. Son point de vue par rapport à la nature n'est pas tout à fait aussi féerique que le vôtre. И его точка зрения о природе не такая же фееричная, как и ваша. Vous comprenez, tout dépend du point de vue, de l'opinion, du sentiment qu'on a et surtout Вы понимаете, что все зависит от точки зрения, от мнения, которое у de нас la situation dans laquelle on se trouve. есть. Особенно от ситуации, в которой мы находимся. Pour les gens qui ont des croyances religieuses, Люди, у которых есть религиозные верования, je pense qu'il est important que si vous tenez à vos croyances religieuses, я думаю, важно, что если вы придерживаетесь своих религиозных que, верований, que vous les respectiez чтобы вы их уважали, et que tout ce que vous entendez ici, и чтобы все, что вы берете soit здесь, ça va correspondre à un certain niveau à votre croyance, это либо будет соответствовать некоторому уровню вашего верования, ou bien ça ne va pas correspondre du tout à либо votre вообще croyance. не будет соответствовать вашему верованию. Alors vous faites ce que vous voulez, И делайте с этим тогда, что хотите. vous faites ce que vous pouvez. Делайте, что можете. À partir du moment où on a une croyance, С того момента, когда у нас есть какое-то верование, il est évident que d'autres opinions ou d'autres croyances очевидно, что другие мнения и верования semblent parfois s'opposer. порой кажется, что S'y они opposer. противоставляются ему. Alors la meilleure attitude possible, Тогда наилучшее возможное поведение c'est le respect de toutes les opinions. – это уважение всех мнений. Pas la soumission à une opinion, Через подчинение, не подчинение мнению, le respect. а уважение. Et c'est largement suffisant. Этого с лихвой достаточно. Vous savez, tout à l'heure, j'ai répondu à quelqu'un. Я только что кому-то ответил. Je peux dire une chose Я могу сказать одно, selon la situation, в зависимости от ситуации. et dans une autre situation, je peux dire le contraire, А в другой ситуации я могу сказать обратное. pour la raison suivante. По следующей причине. C'est que je ne possède pas la vérité. Потому что я не обладаю истиной. La vérité n'est possédée par personne. Истина не обладаема никем. Ce que nous pouvons faire, То, что можем сделать, c'est être des chercheurs de vérité. это быть искателями истины. Et nous allons nous rendre compte И мы осознаем, que la vérité ne correspond à aucune opinion toute faite, что истина не соответствует никакому уже готовому мнению, à aucune croyance, никакому верованию, à aucun dogme, никакой догме, à rien de tout ça. ничему из всего этого. La vérité est quelque chose de beaucoup plus grand, Истина – это нечто намного больше, qui certainement, un peu comme vous l'avez évoqué dans votre question, которое совершенно точно, как немного вы рассказали в своем вопросе, la vérité se décline истина à des niveaux très différents. имеет Et selon notre propre compréhension, в зависимости от нашего собственного понимания, selon nos croyances, наших верований, nous adoptons la vérité à un certain niveau. мы приспосабливаем истину к некоторому уровню. Et lorsque nous regardons le monde et les gens autour de nous, И когда мы смотрим на людей и на мир вокруг, c'est évidemment ça le seul constat que nous puissions faire. очевидно, что это единственная констатация, которую мы можем привести. Mais il ne fait aucun doute qu'une croyance, Но несомненно, что верование, quelle qu'elle soit, каким бы оно ни было, empêche d'accéder à la vérité. мешает достичь истины. C'est la raison pour laquelle nous proposons Именно по этой причине de мы rester предлагаем chacun avec ses croyances каждому оставаться со своими et верованиями pourtant de chercher la vérité. и при этом искать истину. Et peut-être que pour certains d'entre vous, И, возможно, некоторые из вас, lorsque vous allez découvrir la vérité, когда вы обнаружите elle истину, va correspondre parfaitement à votre croyance. она в совершенстве будет соответствовать вашему верованию, Tandis que pour d'autres, в то время как ils другие, vont être très heureux de découvrir la vérité они будут счастливы обнаружить истину et ils seront heureux de voir que ça ne correspond pas du tout à ce qu'ils croyaient auparavant. и счастливы увидеть, что она совершенно не соответствует тому, во что они до этого верили. Donc notre proposition, c'est chercher la vérité, Поэтому наше предложение – это ищите истину. mais le fait d'avoir des croyances n'est pas un empêchement.
Но факт наличия веры в ней не является препятствием, sauf pour ceux qui ne cherchent pas la vérité. кроме как для тех, кто истины не ищет в обучении. Ce que j'en dis, c'est simplement pour que chacun de nous puisse un peu réfléchir, То, что я об этом говорю, это для того, чтобы каждый из au-delà нас des idées toutes faites, немного des поразмыслить miennes ou des vôtres. за пределами уже готовых идей моих или Regardez la réalité de façon un tout petit peu plus large, но посмотреть на реальность чуть шире. et après on peut trouver un début de vérité aux choses. А потом можно найти на немного